جی دوستوں، میں ہوں قمر چیمہ، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے۔ دوستوں، مالدیز والا جو ایشو ہے اس پہ دو طرح کے ریئیکشن ہیں۔ ایک ریئیکشن جو ہے وہ تو آیا ہے فرام ود ان دا مالدیوز، اور مالدیوز کے جتنے بھی فارمر پریزیڈنٹ ہیں، فارمر فورن منسٹر ہیں، مثال کے طور پہ عبداللہ شاہد جو ہیں وہ فورن منسٹر رہے ہیں، فارمر اسپیکر آف دا پارلیمنٹ رہے ہیں، انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا ہے۔ اور بڑے پیمانے پہ پھر اسی طرح محمد نشید جو کہ فرسٹ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ مالدیو کی جو گورنمنٹ کی جو منسٹرز ہیں، پرٹیکولرلی انہوں نے نام لیا کہ جنہوں نے ٹارگٹ کیا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کو، اس پہ تو ریاکشن ہے ہی ہے، لیکن ایک میجر ریاکشن جو ہے وہ میجر گورو آریہ سے بھی آیا ہے۔ آبویسلی یہ ایک سمجھ لیں کہ یہ جو ریاکشن ہے وہ بڑا اگریسو اور بڑا ایک ایسا ریاکشن ہے جس کو نارملی جیسے کہیں گے نا آپ کے بڑے سخت الفاظ میجر گورو آریہ جو کہ بھارت کے ایک میجر لیڈنگ ڈیفنس اینالسٹ ہیں، اپنا ریپبلک ٹی وی اور اپنا یوٹیوب بھی بڑا زبردست انہوں نے ڈفرینٹ چینل چلاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈاگ ہیز اے ٹیل، ڈاگ ہیز کلاز اینڈ ڈاگ ہیز ٹیتھ، دیٹس وائی سم ڈاگز مس انڈرسٹینڈ دے آر لائنس۔ یہ بہت سخت ورڈ ہیں فار اباؤٹ کنٹری، ایک ملک کے بارے میں یہ بڑے سخت لفظ ہیں۔ اور انہوں نے کہا جی کہ یہ مسکنسیپشن دور کر رہے ہیں ہم، اور انہوں نے کہا بائیکاٹ مالدیو۔ سو یہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک ظاہری بات ہے، ایک there is a school of thought in fact within India, those who are very close to Prime Minister Modi, those who believe کہ جو بھارتیہ جنتا پارٹی and RSS whichever way they are leading the country, that is true. یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور انڈیا کے اندر جو بائیکاٹ مالدیوز جو ہیش ٹیگس چل رہے ہیں، اور پھر فار ایگزامپل دے آر ٹرائنگ ٹو ڈپکٹ کہ جی مالے سٹی کے اندر جناب کیا اسے بولتے ہیں مرڈر ہو رہے ہیں، یا کڈنیپنگ ہو رہی ہے، یا بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں، سو دے آر شیئرنگ، جسے وہ کہتے ہیں نا ہائی لائٹنگ جسے وہ کہتے ہیں نا ایک ڈارک سائڈز آف مالدیو، سو دیٹ مالدیو کی ٹورزم کو ہرٹ کیا جا سکے۔ اب یہ جو تینوں کے تینوں جو منسٹرز ہیں obviously they are very much into the highlight، اور یہ جو مریم شیونا مالشا شریف اور معصوم ماجد جو ہیں they are being انہوں نے جسے وہ سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھ لیں which the way I will read it, India was basically finding a reason. انڈیا کو ریزن مل گئی ہے، دیٹس اے ویری سیریس ایشو۔ انڈیا کو ریزن مل گئی ہے، اور وہ جو ریزن ہے وہ اس شکل میں ملی ہے جو کہ جسے وہ کہیں گے کہ بڑا ایک مشکل میں ڈال دیا انہوں نے۔ انڈیا کو جو ریزن ملی ہے وہ ریزن بڑی ایک بڑی لاجیکل ریزن ہے، ان اے سینس کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم تو چاہتے ہیں کہ مالدیو کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہو، لیکن آپ ہمارے وزیر اعظم کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو ہاؤ کم وی کین الاؤ یو، اور ہاؤ کم وی کین لیٹ دس ہیپن۔ سو یہ جو چیز ہے اس کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی ایک اوفینسو ہے جو کہ انہوں نے خود ہی اپنے ملک کے خلاف لانچ کر دیا۔ اور جسے ہم نے یہ بات کر رہے تھے کہ کیا جو انڈیا ہے مالدیو کی ٹورزم کو ختم کر سکتا ہے۔ میں فار ایگزامپل ایک دیکھ رہا تھا، ایک یوسف رفعت ہیں جو کہ مالدیو کے اندر ایک جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کو پروموٹ کرنے میں، اور ان کے آئی تھنک دے ہیو ہوٹلز اینڈ آل دیٹ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انڈین جو ٹورسٹ ہیں انہوں نے ہماری ٹورزم میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا، دیٹ از دا فرسٹ تھنگ۔ سیکنڈ چیز وہ کہتے ہیں جی کہ انڈین سیلیبریٹیز جو ہیں وہ ہماری پروموشن کر رہے ہیں، ہمیں ایک پراپر جو ٹریول انڈسٹری ڈیسٹینیشن بنایا وہ دیٹ از بیکاز آف دی انڈین ٹورسٹ۔ نارملی وہ جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا اتنی کوئی لمبی چوڑی وہ کمنٹس نہیں کرتے، دیٹ از جسٹ دا ون پرسن آئی ایم جسٹ مینشننگ،
But there are so many other people who have been talking so much on this. मुझे ऐसा लगता है that जो प्रेसिडेंट मोइज जो हैं, जो एक्टिविटीज़ उन्होंने शुरू की हुई हैं, जो एक पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक एक वो जिसे कहते हैं ना आप मूव वो करना चाह रहे थे, उनकी अपनी पार्टी ही उनको अब कहेगी कि भाई आप ये अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठे. मैं दिस इज़ हाउ आई मेक इट, दिस इज़ हाउ आई लुक एट इट. ये मालदीव की जो गवर्नमेंट है अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार बैठी है. आई और आपको पता है इंडिया के अंदर इलेक्शन होने हैं. दे वर जस्ट फाइंडिंग अ रीज़न हाउ टू बी मोर यूनाइटेड, हाउ टू बी मोर जेल्ड, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव, हाउ टू फाइंड अ कॉमन एनिमी विच इज़ एक्सटर्नल. ये जिन लोगों को नहीं समझ that how normally the political campaigns work, how normally things work, I think ये एक बहुत बड़ी और ये मैं आपको बताता हूँ. मैं इसको if I will draw an analogy, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान, उन्होंने बहुत सारे लोगों को कहा कि जनाब जब अगर मुझे गिरफ्तार किया जाए तो आपने सीधा GHQ जो पाकिस्तान की आर्मी का हेड क्वार्टर है उधर चले जाना है और कोर कमांडर्स के घरों के बाहर चले जाना है और वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट करने हैं. लेकिन आगे से लड़कों ने क्या किया, और वो जो उन्होंने जाके वो अंदर घुस गए, कोर कमांडर के घरों में घुस गए, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले कर दिए, स्टैचूज जला दिए, गिरा दिए, सारा कुछ कर दिया. नाउ मे बी हो सकता है ये ना पार्टी चाहती हो कि ऐसे हो सकता है ना चाहती हो, लेकिन जब चीज़ें आपके कंट्रोल से निकल जाएं. सेम दैट हैज़ हैपेंड विद प्रेसिडेंट मोइजू कि इन्होंने जो अप्रोच ली, वो जो अप्रोच थी वो यही थी टू बी टफ ऑन इंडिया, जिसको इन मिनिस्टर्स जो थे इन्होंने ये रीड कर लिया कि अब अगर हम ऐसा कुछ बोलेंगे तो वी विल बी पॉपुलर. बट रिमेंबर आई थिंक जब मैं इनकी सारा स्टडी कर रहा था तो आई थिंक ही हैज़ गॉट 54% वोट्स इन मालदीव. तो जो 54% वोट्स उन्होंने लिए हुए हैं वो इसका मतलब है ही हैज़ ए बिग ऑपोजिशन एज वेल. उनके पास ऑपोजिशन भी अच्छी है. ठीक है जी. Although these ministers have been suspended, not terminated, but remember that's a big incident. And for example, people like there are many Indians who are using this term that boycott Maldives. ठीक है. So जो boycott Maldives है ये एक बड़ी चीज़ है. आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं. जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था, जिसे वो कहते हैं ना कि इंडिया फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख टूरिस्ट हैं, जैसे मैंने पहले कहा आपको 2 लाख टूरिस्ट इंडिया से जा रहे हैं, मे बी ज़्यादा जा रहे हों या डाटा पूरा ना हो. अगर 2 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं और सिर्फ वो रुक जाते हैं तो क्या होगा? पहली बात तो यह है कि शायद सारे ना रुकें, बिकॉज नॉट ऑल ऑफ देम सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली. बट यस दे अब होगा क्या अगर सेलिब्रिटीज मालदीव जाते हैं, वो पिक्चर्स लगाएंगे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, लोग गालियां देंगे हमने तो मालदीव को बायकॉट किया और तुम क्यों जा रहे हो. अब ये सेलिब्रिटीज का इम्तिहान है. ठीक है. इंडिया के अंदर एक एक एक, एक आपको पता है एक ग्रुप है, जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब जो है उनका एक ग्रुप है. अगर आपने उनको कुछ कह दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है. फेसबुक, ट्विटर और बाकी आपकी मीम्स बनेगी, आपकी ऐसी तैसी कर देंगे. सिमिलरली इन इंडिया देयर इज़ अ ग्रुप ऑब्वियसली विच सपोर्ट्स नरेंद्र मोदी, जो ये कहते हैं कि भाई अगर तुमने नरेंद्र मोदी को कुछ कहा तो फिर ਤੁਹਾਡੀ ऐसी तैसी ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ हैं. I think this is something that is going to be very interesting in coming days. Can India really destroy Maldives tourism industry? It's a big question. I think they can. वो कर सकते हैं. और आपको पता है टूरिज्म के लिए क्या चाहिए होता है. So इसके अगर हम repercussions देखें, पहला repercussion क्या है? In case they don't do it officially, but they do it on media. गवर्नमेंट ऐसी कोई ट्रैवल एडवाइजरी जारी नहीं करेगी रिगार्डिंग मालदीव्स कि आप वहाँ ना जाएं. ट्रैवल एडवाइजरी नहीं होगी, लेकिन इट विल बी टफ. ये जो अगले 4 महीने इलेक्शंस के, रिमेंबर
it will be tough for the people अगर गवर्नमेंट इसको रेटरिकल या गवर्नमेंट के सपोर्टर्स और लोअर नहीं करते. बट एट द सेम टाइम मालदीव इज़ नॉट अ बिग शॉट. ठीक है. जो फॉर एग्जांपल मैं जो ट्वीट का जिक्र कर रहा हूँ जिसको मैंने ट्रांसलेट करके पढ़ा, बिकॉज इट मेजर गौरव आर्य डिड दिस ट्वीट इन हिंदी. उन्होंने कहा डॉग हैज़ अ टेल, डॉग हैज़ क्लॉज, डॉग हैज़ टीथ, दैट्स वाई सम डॉग्स मिसअंडरस्टैंड देयर लॉयंस. ठीक है. सो नॉर्मली जो प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड उनके जो फॉलोअर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, सिंपथाइजर्स हैं, उनके जो पोलिटिकली उनके साथ आइडियोलॉजिकली दे अलाय, they have this attitude to be tough on the opponents of Prime Minister Modi. They are in shape of either they could be internal or they could be external. Either it could be Maldives, either it could be China, either it could be Pakistan, either it could be some Arab countries maybe, either it could be any other country in the Arab world or somewhere another place, even जैसे for example Canada था. So आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा, चाइना, मालदीव्स, पाकिस्तान जैसे मुल्क मिले हैं जहाँ पे उनके सपोर्टर्स एंड ऑल दैट दे कैन एक्सटर्नलाइज द थ्रेट और एक्सटर्नलाइज एटलीस्ट सॉर्ट ऑफ एनिमोसिटी और एक्सटर्नलाइज अपनी जो जो फीलिंग्स हैं. तो जो लोग बैठे हुए हैं इंडिया के अंदर वो कहते हैं जी ठीक है जी, कनाडा ने किया, हमने ये कर दिया, मालदीव क्या चीज़ है. दे आर गोइंग टू ड्रॉ द एनोलॉजी, दे आर गोइंग टू ड्रॉ द एनोलॉजी कि अगर कनाडा ने किया तो हमने नहीं छोड़ा, तो मालदीव क्या चीज़ है. एंड देन मालदीव जो है उसने फटाफट जो सस्पेंड करना शुरू कर दिया. वाई दे डिड इट नोइंग कि भाई ये हमारे लिए ये स्यापा बन जाएगा. सो लगता है कि वो जो प्रेसिडेंट मोइज़ू हैं वो अपने लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं कर सके, एंड वो ट्रेनिंग ना करने की वजह से उनको ये नुकसान हुआ है. ठीक है. अब सारे का सारा जो सोशल मीडिया फॉर इंस्टेंस फ्रॉम वेयर द इंटायर परसेप्शन इमर्जेस. ठीक है. मे बी इंडियन मीडिया को लंबा चौड़ा टाइम ना दे इसको, बिकॉज देयर इज अ सेक्शन ऑफ अ मीडिया, वेरी स्मॉल मीडिया विच इज़ ऑल्सो एंटी मोदी. वो हो सकता है ना टाइम दे या कि ठीक है एक हद तक इस स्टोरी को वैल्यू दें, बट नॉर्मली a large section of the Indians will give a lot of weightage to this story. And the reason is, for example, just for example, people like Mohammad Nasheed and many others, they are tweeting that why they did it. So ये जो चीज़ है, मोहम्मद नशीद, अब्दुल्ला शाहिद की मैंने आपको मिसालें दी हैं. दे हैव बिन टॉकिंग एंड दे आर सेइंग कि भाई क्यों ये स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, बिकॉज दिस पॉलिटिकल पार्टी, मौजूद की जो पॉलिटिकल पार्टी है, दे हैव एन ऑपोजिशन एज वेल. सो ये मुझे ऐसे लगता है कि Prime Minister Narendra Modi ke sympathizers, followers, workers, supporters, and even at some extent a section of Indian citizens, they have got this understanding कि भाई देखो कनाडा है, मालदीव है, चाइना है, पाकिस्तान है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो हमारे जिनको हमने जिनके बारे में बात करके इंटरनल पॉलिटिकल यूनिटी करनी है, और हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेव करना है, प्रोटेक्ट करना है, उनके एजेंडे को प्रमोट करना है. लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, वो एक अंग्रेजी में मुहावरा, यू आर किलिंग अ फ्लाई विद बजूका. ठीक है. सो एट टाइम्स दिस इज़ व्हाट डॉक्टर वो मेजर गौरव आर्या की जो ट्वीट है वो इसी तरह है कि यू आर किलिंग अ फ्लाई विद द बजूका. मतलब वो इन अ सेंस कि वो कहते हैं एक छोटा सा मुल्क है, इसके ऊपर चलाने की क्या ज़रूरत है. सो डोंट से एनीथिंग. ठीक है. अगर आपको याद हो कि जब प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने बोला था इंडिया के बारे में, मोदी ने कोई बात नहीं की. ठीक है. इट वाज डॉक्टर जयशंकर हु वाज स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली इनिशियली, एंड देन कभी कभी एक दो दफ़ा टफ लाइन भी ली, बट नॉर्मली इंडियंस वाज साइलेंट. बट द एंटायर मीडिया एंड एवरीथिंग, आई थिंक दिस इज़ अ न्यू मॉडल which is coming in India where the prime minister doesn't say anything. और आपको पता है वैसे भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो नॉर्मली अवॉइड करते हैं, वही अवॉइड्स इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो ही लेट्स हिज पीपल टॉक, मीडिया को अवॉइड करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ये चीज़ें हैं. अगर इंटरव्यू भी देना है तो प्रिंट मीडिया को, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया, उससे पहले फाइनेंशियल टाइम्स को इंटरव्यू दिया, आइंदा वो और भी इंटरव्यू देंगे बिकॉज इलेक्शंस आ रहे हैं, वो अपना मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं. उनके पीछे जो टीम होती है दे डू सम डिसीजंस. बट ये जो फैसला है
ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। एंड आई फोर्स याद रखें, हमारे भी मुल्क के अंदर देर आर एक्टर्स हु एक्सटर्नलाइज थ्रेट फॉर इंटरनल यूनिटी। This is also one of the thing that is being seen in India because elections आ रहे हैं। So आप डिबेट को कन्वर्ट कर देते हो किसी और तरफ, सारी की सारी डिबेट को किसी और डायरेक्शन में जोड़ देते हो, डिबेट का रुख ही मोड़ दोगे, ठीक है, ताकि लोग जो है भूल जाएं कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड, एंड देन देयर इज अ लेजिटिमेट talking point as well. And that talking point is that look, these people made a mistake, they termed Prime Minister Modi, next time कहेंगे जी हम वीज़े बंद कर देंगे, अब इनको ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब these are the things. But let's see what happens. This boycott Maldives get into operational only publicly, or there is some sort of an official or institutional support behind it. I think this is something a very interesting thing to see in coming days and time. Thank you very much.